अरे भाई लोग, मेरा नया गाड़ी कैसा लगा रे तुम लोगों को? কি ঠেলা গাড়ী এইখনে গাড়ী লৈছা ইয়ে তই? মই ভাবিছিলো BMW মাৰ্চিডিজ লৈছা নেকি। কি গাড়ী লৈছা ইয়ে তই? ডেঞ্জাৰ মানুহ ইয়ে মেৰা ফিউচাৰ কাৰ হে ৰে। কি কোৱা ইয়ে? সাংঘাতিক বস্তুটো ইয়ে। ফিউচাৰ কাৰ বুলি কোৱা ইয়ে এইখন গাড়ীখনক। ফটাৰা ঠেলাখন ফিউচাৰ কাৰ আৰু ইঞ্জিন চিঞ্জিনো একোৱেই নাই ইয়ে গাড়ীখনত। अरे बाबा 3 इंजिन है ना, दिखाई नहीं देता क्या तुम लोगों को? কি কোৱা হে? 3টা ইঞ্জিন ক'ত? দেখোন দেখাই পোৱা নাই হে। ক'ত হে 3টা इंजिन আছে? अरे बाबा हम लोग का पावे तो 3 इंजिन है ना। ए এতে দেখোন পেট্ৰল হে, इंजिन तो नहीं। पेट्रोल मारिए যাব লাগব দেখোন হে। अरे बाबा हम लोग तो पेट्रोल मार के चलाएगा ना रे, एक के बाद एक। কি কোৱা হে বি বয়স তই? আমি পেট্ৰল মাৰিম ইমান গৰমত? হেই নামাৰো। পেট্ৰল মাৰি মাৰি বি বয়সৰ ভাঙা ফেন চলাই যাও, এনেকা হে করবি নেকি হে আমাক তই? अरे बाबा কেটেকাই তুমনে ঠিকে বলা ৰে। পেট্ৰল মাৰবা লাগব বুলি কলি তো নাহিলিও হে গাড়ীখন চাবা কাৰণে। ঘৰতে থাকলি ভাল আছিলে, বিৰাজ টোপনি মাৰি থাকাই ভাল আছিলে ঘৰত। अरे बाबा मेरे गाड़ी पर कोई पेट्रोल नहीं लगता रे, कोई बैटरी नहीं लगता रे। पेट्रोल मारो और बिंदास जाता रहो रे बाबा। और पेट्रोल डीजल का महंगाई भी कितना है, और ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है। इसी तरह चलता रहा तो एक दिन तो पेट्रोल खत्म हो जाएगा रे। बैटरी का गाड़ी लेने से भी लॉस होगा रे। लाइट का बिल इतना आता है रे आजकल। फ्यूचर में तो ये गाड़ी ही चलाना पड़ेगा रे हम लोगों को, इसलिए पहले से ही ये कार ले लिया रे बाबा। खतरा কথা ভাবছে দেখো দে ই। বাহ ডেঞ্জাৰ মানুহ দেখোন এই বাপ্পা ঐ। ফিউচাৰৰ কথা ভাবছে তামামে। ই বৈছে ঠিক কথাই ভাবছে ইয়ে। এই গাড়িয়ে ল'বা লাগব ইয়ে আমাৰো। এই গাড়ির এটা ब्लॉग बनाए ভালো बोइए। अरे बाबा हम लोगों का वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करने का, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने का रे बाबा।